Oferecimento Ponto de Apoio. Qualidade e garantia para seus projetos. Quando nós recebemos o convite em participar desse evento cultural aqui, com o apoio do museu, no caso Oscar Niemeyer, o ponto de apoio, através da figura, da coordenação da figura da Consuelo Cornelsen, né? Nós ficamos muito lisonjeados, até porque até então o município não teve a oportunidade de participar diretamente, né, dentro das ações que nós desenvolvemos junto à Secretaria do Urbanismo e experiências de pessoas, né, de estudiosos de outras partes do mundo. Dos dois palestrantes de hoje, tanto do Adam, que vai falar das cidades, né, de como está acontecendo esse movimento dos grandes centros urbanos, dessas metrópoles, e também da parte do Gaston, que vai apresentar as experiências das reciclagens, da requalificação urbana, tanto do espaço urbano quanto das edificações. Para nós, assim, é uma experiência nova, né, de poder participar e buscar justamente com eles, trocar a experiência tanto de Curitiba quanto dos locais em que ele desenvolveu esses trabalhos. O argentino Paulo Gaston Flores se formou pela Universidade de Buenos Aires e, após muitos anos atuando nessa área, adquiriu uma vasta experiência em obras públicas e privadas. É autor do premiado projeto do Centro Metropolitano de Desenho, o maior centro de design da América Latina, em Buenos Aires, situado em um antigo mercado de peixes que foi revitalizado por meio de uma concepção inovadora. Em sua palestra, ele falou sobre espaços para encontros entre o público e o privado, onde apresentou 3 projetos seus que apostam no espaço coletivo como um estruturador de ideias: o Centro Metropolitano de Desenho, o Campus Universitário Sustentável em Bariloche e as habitações para a comunidade boliviana. Quisiera hacer una diferencia importante entre el espacio público y el espacio privado, porque en general uno está acostumbrado a que hay un espacio privado, colectivo, y lo tiende a confundir con el espacio público. El espacio privado colectivo vendría a ser el shopping, el café, y el espacio público es el que realmente la gente puede expresarse libremente y aparte no hay una relación económica directa. Uno no va a consumir al espacio público, contrariamente al espacio privado y colectivo. La vida me fue llevando a intervenir en espacios públicos, principalmente porque en el año 2001, cuando fue la crisis en Argentina, ganamos un concurso para hacer el reciclaje del mercado de pescado, que es el Centro Metropolitano de Diseño. Así que creo que fue el edificio que despertó la zona sur de la ciudad. Se puede decir en realidad que es como una operación de acupuntura urbana. Por medio de un edificio se modifica el entorno. Me parecía importante presentar una cooperativa de viviendas sociales en la ciudad de Buenos Aires porque uno alguna vez está acostumbrado a darle mucha importancia a los grandes edificios públicos. Y después, por otro lado, nos parecía interesante presentar un concurso que ganamos para la ciudad de Bariloche. Y nos contrataron para desarrollar el proyecto de la sede de la Universidad de Río Negro en Bariloche. Esto se enfrenta al lago Nahuel Huapi, es una zona paisajísticamente muy linda, muy interesante. Y bueno, estamos muy contentos por hacer algo ahí. O canadense Adam Casa é um dos coordenadores do programa Urban Ages, uma pesquisa internacional que investiga as cidades do futuro, e é autor participante do livro Living in the Endless City, Vivendo na Cidade Sem Fim. Em sua palestra, ele abordou algumas reflexões sobre o livro, obra em que são feitas algumas sondagens sobre as cidades de hoje e as perspectivas para as cidades do amanhã. The LSE Cities is an international center co-organized by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society in Germany.
And it's a research center and a teaching center that aims to tackle the large questions and investigate the future of cities. And one of the interesting things it does is brings together all the people who work on cities, from sociologists and architects and urban planners, politicians and developers, together in these large conferences, these forums, and we bring them to the same table, and they have to discuss and debate questions about the city that they might not talk together about. Well, Mexico City is one of my favorite places on the planet. It has an energy, it has a real deep history, which they take seriously and thrive, but it also has huge problems, like every city. And I think one of the commonalities that come out of the research at the Urban Age and LSE Cities is a question of inequality. And it becomes a question of how can design or architecture or planning confront growing inequality in cities, and can it? What is the limits of design vis-a-vis social problems? So it's always this tension. So there's no solution for 20 million people, but it's an ongoing compromise, an ongoing discussion. I mean, there's so many good cities in the world, and I think we have to think outside the box. So, for example, there's a place in Mumbai, which many people think is a huge problem, and it might be. There's bad living conditions. It's a slum called Dharavi. The moment there's a plan to demolish it and build a new financial center. But if you look at what happens in that space, there's living, working space, people walk to work, there's social and community economics. So you could call that, a place that has a kind of quality of life amidst real inequality and problems. Another obvious one could be, the Vancouver or Copenhagen, which have invested in a public. So they've invested in public spaces, which I think is really important. And I think places like Sao Paulo, places like Istanbul, that have an energy. And I think it's easy to discount that when you're looking at the built environment, at urban space, to think about the civil society, to think about people living in the spaces, and I think that also helps, gives a quality of life that's different from maybe the urban parkland or a public transit system. There's a different kind of. I mean, there's big challenges ahead with things about climate change. Cities consume about 75% of the world's carbon emissions. So this is a problem that people need to face, and it's as much to do about transport emissions as it does about the actual buildings. How much energy it takes to heat, cool, to bring energy and light, water, to buildings. So that's a shift people are starting to think about in terms of green building technologies, thinking about the orientation of buildings in space and how that affects energy use. We're doing a project on this at the moment. Another kind of risk has to do with, or a challenge. Cities are growing exponentially beyond administrative boundaries that were invented in 100 years ago or 50 years ago. So the city exists across political boundaries. So this idea about integrating politics with city planning is a challenge, a big challenge. Living in the Endless City is a compilation of research from the last 3 urban age cities, Mumbai, Sao Paulo, and Istanbul. And it goes in depth to those places. So it doesn't just stay at the level of the large statistics, but it looks at all these issues: inequality, urban planning, history, socioeconomics of the spaces. And at the end, we have 14 essays from urban experts around the world thinking about the large theoretical issues that face cities today. Eu gostaria de desejar a todos os telespectadores que assistem o programa Casa Sul um Feliz Natal e um 2012 repleto de alegrias e felicidades. E que a casa de vocês contemple todo esse sonho de decorar, de produzir, de criar, de ambientar, de criar esse ninho de aconchego. Mas o mais importante é que ele tenha bastante felicidade e harmonia e que vocês consigam desfrutar muito de tudo isso.